Bamayare cari muso an bi foli ta ni daw ma Bagarafin ni yanzigile kunnafoni kɛnɛ kan fɛn min ye fasiri kɛbaw ye dabaji karamɔgɔw an na foli ni tanu kɛ jamana in ye jamana belebeleba ye k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fɔ Kidal maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye fɛn min ye bamanankan ye a bi sandalama Mali a marabolo bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye anw kumakan ye k'a lase yɔrɔja o ti sabati fo an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen an teri arajo minnu bɛ yen n'olu bi sɔgɔna a arajo a ɲɛmɔgɔw ka taa fara baarakɛlaw ka a n'a arajo lamɛnbaw Mali fanda naani fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu fɛnɛ bɛ yen n'u b'an kumakanw da ni ka foto nɔrɔ la ni k'a kɛ video ye k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ b'i ta sɔrɔ nin ko in na an bɛ foli ta ni d'u ma nka k'a ɲini u fɛ n'an ye kuma min fɔ kuma dafalen ka bila o de ka d'an ye a bara ta kuma kunkuru dɔw bɛ yen ne bɛ to k'o ye o a tɛ dafa han a tɛ dafa o tuma u k'u jija fa min b'u arranger o b'o de tigɛ dɔrɔn k'o ni kɛ fɛn ka ja dɔw don a kɔrɔ k'a animer an t'o fɛ o tuma n'i ye kuma kunkolo ta i m'a kɔnɔ fara a kan i m'a sen fara a kan ka kunkolo dama ta wala i ye sen dama ta k'i bi baara kɛ n'o ye a laban e bi tiɲɛni de kɛ wa a bɛ nkalon da na k'a ɲini fɛn min ye bɔlɔlɔ tigilamaw fɛ u k'u jija n'u ma ɲɛ k'u bi kuma ta an ka kuma ta ka baara kɛ n'a ye u k'a dafalen ta o bi kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ olu bi kisi o ma an yɛrɛw bi kisi o ma o tuma fɛn min ye Mamutu Kamara ye nin baara in ti sabati fiyewu fo an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka kɛ kulukɔnɔma ye Dankɔrɔba n'o ye Laji Daba Tunkara ye a bi sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la congé kɔni bi ɲini ka ban nka Daba t'a fɛ ka na an tɛna taa nɔfɛ de an bɛ taa ɲun an bɛ taa nɔfɛ ka taa ɲun ka fugan ka na n'a ye ka ɲun ka na n'a ye voilà o tuma san'o cɛ Mamutu taa n'a ye Jɔafiyɛ la o bɛ bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Seydou Traoré ko de maa ni fi ni sɔmina ɲɛnamini ma i b'i sigi ne ko bala cogo bɛ ten Bokar Traoré ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o Youssou Konate ye nin y'a ka sɛbɛn ye Youssou Konate ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye an ka jamana Maliba kow yɛlɛmana fɛn min ye Mali ye a yɛlɛmana kununko Mali ani bi Mali kelen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamanaba in ye Sunjata y'a ta tile ka fara fɛn min ye Babɛnba ani Bitɔn Kulubali tile Mali tun b'a disi gosi ka waso don min a ko fɛn min kɔni ye Modibo Keyita tile fɛn min y'o waso o don de daminɛna Mali ka danbe k'a segin a ma tiɲɛ k'a fɔ min bɛ se k'a to malidenw ka lafiya o hakilina daminɛna cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ a ko fɛn min ye kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ bɔra ka bi tandali sabula Mali ni CEDEAO u bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ min na dɔ wɛrɛ tɛ Faransi ko kɛlɛ don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye kɛlɛkɛla ye i sɛbɛ dɔ man go Colonel Asimi Goyita a sɛbɛ dɔnna sabula a ka kumatigiya bɛ maa min bolo an bɛ don min na ko bi u k'o de ma ministre porte-parole du gouvernement Lieutenant Colonel Ablaye Maïga n'a y'i ja a fɔ bulo belebele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigikafɔ ani baara minnu kɛra tiɲɛjala minnu fɔra tubabu marabaw ye ani CEDEAO marabaw ye o dɔnnen bɛ nka ka jamana jateminɛ ka jamana ka hɛrɛ jateminɛ ani ka jamana taafa jateminɛ fiɲɛ bɔda bɛ se ka sɔrɔ cogo min sigi ni kunfilenna ni baaraw la Colonel Ablaye Maïga a y'o kunnafoni di kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanction min bina anw ka jamana kan kalo kelen anw ma sa an ma ɲɛnamini an ka jamana ma ci jamana ma dagaba wuli kɛ o b'a yira CEDEAO jamana tɔw la k'a fɔ olu kɔnɔ ko Mali ye jamana langolo min ye o jamana tɛ sabula cɛkolomaw de bɛ yen minnu ni jamana in sigilen b'a kan finitigi minnu bɛ yen ni fanga b'olu bolo bi ka fara politikimaw kan u ja minen don hakili sigilen bɛ faso kanu de b'u la hali n'u bɛɛ lajɛlen bi to jamana ka bɔ nɔgɔ la o y'u kalikan ye sɛbɛnnikɛla ko ministre min bɛ marabolo ko kunna n'o ye administration territoriale décentralisation jamana gouvernement ka kuma lasela le colonel Abdoulaye Maïga a kumana a ye kuma min lase o de ye k'a fɔ walasa fɛn min ye Mali a n'a dɛmɛbaw n'o ye diɲɛ seleke naani faamaw ye u bɛ se ka bɛn kelen ma fɛn min ye jamana faamaw ye u ye sigi kɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fila sigi jɛkulu fila min n'olu bɛna baara kɛ ni ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se k'a to Mali ka nafa ye min ye Mali ka intérêt ye min ye o ka jateminɛ communauté internationale olu fɛnɛ bɛ ka kuma min fɔ n'o ye diɲɛ seleke naani dɛmɛbaw ye olu ka hakilinaw olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min Mali niyɔrɔ n'olu niyɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka taa kɛ bɛnkan kelen ye min bɛ se k'a to Mali ɲɛtaga ka sabati jamana ka bɔ nɔgɔ la
Samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ groupe 2 sigira groupe fɔlɔ in o sigilen bɛ ministre Nagakɔrɔ min kɔni bɛna kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye transition ani farafinna tilebiyanfan dirigeants ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ani fɛn min ye Union africaine o hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen cogo min o ɲɛmaya dilen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔ ministre ma Ablaye Diop Samanikala ko a ko jɛkulu o kɔni bɛna wuli ka jɔ ani sigi bɛɛ lajɛlen de kɛ min bɛ se k'a to hakilinaw ka fara ɲɔgɔn na ɲininkali bɛ ko minnu na ani ko minnu balannen bɛ olu bɛɛ lajɛlen fura ka sɔrɔ groupe 2nan o kɔni bɛna kɛ groupe ye min bɛna sigi ministre de l'administration territoriale ale yɛrɛ Nagakɔrɔ a kelen tɛ ministre min bɛ n'o bɛ jamana kurayali n'o ye refondation ye jamana ani jamana kumasow a n'a sariyasow ni ɲɔgɔn cɛ kuma fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ministre min bɛ yen n'o bilalen bɛ min bɛ wuli ka jɔ kɛ premier ministre Nagakɔrɔ yɛlɛma kura minnu kan ka don Malikura ko la o ministre fana o da b'o kuma na Samanikala ko olu kɔni bɛna wuli ka jɔ de kɛ chronogramme n'o ye kalafili bɛ kɛ waati min na transition kuntala dama bɛ bɛn min ma olu fana bɛna ka n'o wuli ka jɔ de kɛ farafinna a tilebiyanfan jamana kuntigiw Nagakɔrɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo ye kelen ye cogo min Samanikala ko a ko fɛn min ye réunion fɔlɔ ye o kɛra fɛn min ye janvier kalo tile 31 ministre min bɛ n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔ ale ye sigi fɔlɔ kɛ sigi min n'a senfɛ a y'a dayɛlɛ fɛn min ye sigi wɛrɛ ye o kɛra tarata don min kɛra janvier kalo février kalo tile 8 san 2022 k'a ɲɛmaya di an ka maraboloko ministre ma ni ale ye gouvernement ka kuma lasela ye colonel Abdoulaye Maïga Samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka jamana gouvernement ye ale kɔni b'a fɛ nin hakilina minnu taara k'a yira diɲɛma na k'a fɔ Mali datugulen tɛ sabula jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye président Assimi Goïta ye a ko dialogue dayɛlɛlen don o kɔrɔ de ye k'a fɔ Mali salilen tɛ koyi Mali tɛ jamana an tɛ yaada la nka fɛn min ye Mali ye k'a fɔ k'i bɛ Mali mɔsɔn ka don ngabani kɔrɔ dafɛ o tɛ se ka kɛ Samanikala ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye réunion in kɔni ye a kɛra fɛn min ye février kalo tile 8 tɛmɛnen tarata don réunion bannen fɛn min kɔni ye maa caman ye olu y'a jira k'a fɔ u lafiyara maa dɔ bɛ yen o ye groupe 2nan maa ye o tɔgɔ de ye Mahamani Sidiku ale ye Union africaine ka ciden ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni ye hakilina min fɔ o ye k'a fɔ teliyala u b'a fɛ an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ embargo bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kan cogoya min na sabula hali n'an bɛ se k'a ku san kelen nka fɛn min ye lafiya ye jamana ɲɛmaa bɛɛ de b'o ɲini o ka don i ka jamana kɔnɔ wa fɛn min ye Mali dɔrɔn tɛ Mali dafɛ jamana caman bɛ yen minnu bɛ balo Mali la minnu ka sɔrɔ sirilen don an na olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka wulu ko sara la bi ala ni fɛn min ye embargo in a digi kojugu la o de bɛ ka i b'a ko mun foyi t'u la Samanikala ko a ko digi kɛlen don la jamana caman bɛ yen minnu bɛ ka kule k'a ci wonbaden o tuma faama minnu b'an kunna olu tɛ faama jugu ye koyi sabula k'a fɔ olu bɛ gɛrɛndɛ sigi maa na Mali t'o kɔ Mali bɛ min kɔ o de ye basigi ka na Mali kɔnɔ an ka jamana ka lakana an ka jamana sɔrɔ ka k'an da ye maa si n'o ye marabaajugu ye o ka n'i da don an ka jamana marako la k'a fɔ a b'a k'a sago ye n'o sɔrɔla bɛɛ fɛn min ye ministre Abdoulaye Maïga ko fɛn min ye jamana faamaw ye o y'u ka laɲini de ye wa basigi bɛ na kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la le soir de Bamako ka fara fasɛrɛjɛkulu kan Seydou Umar an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura Nouvelle Horizon maa min ka fasiri ye nin ye o ye Tuguna A Traoré ye Tuguna ko to sira tɔ kan k'a gan dɛ min ye police territoriale ko ye a kɔrɔfɔ bɔ ka bin o b'a ye k'a fɔ min ye maa caman wulila ni ka kangara da a ɲɛ bawo min ye police territoriale ye k'a bɛ na ni jamana farali ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ hakilinajigi min ye mars kalo dɔ tile 25 ye san 2020 i b'a ye k'a fɔ laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɔra ka kɛ anw ka ministre des affaires étrangères ani bamanjilakaw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnkanw kun kɛla fɛn min kan o de ye ko police territoriale o ka se ka sigi sen kan nka ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fana min ye nin février kalo in tile 4 tɛmɛlen ka bɛn juma ma san 2022 i b'a ye k'a fɔ ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba n'a ɲɛmaya o bɛ di jamanakuntigi ma bi na min ye colonel Assimi Goïta ye ɲɛmaya tun bɛ a bolo o ɲɛmaya o kɔrɔfɔw senfɛ ani lajɛrɛ in senfɛ i b'a ye k'a fɔ hakilinaw ta la kura ye ko hakili jagabɔ ka taa ni ka ɲɛsin projet de loi dɔw ma n'o ye sariya bolo ye o dɔ bɛ tali kɛ anw ka nin transition in o charte o bɛ se ka lajɛ cogo min na ka révision min ni yɛlɛma mun kan ka se ka don a kɔnɔ hakiliw ka jagabɔ ka ɲɛsin o ma fo ka taa se projet de loi min n'o fana bɛ kalata ko fɔ o fana yɛlɛma kan ka se fa minnu ma o ka taa ni ka ɲɛsin o ma min ye projet de loi fana ye min n'o bɛ tali kɛ ordonnance dɔ la n'o bɛ o bamayɛlɛmali ko fɔ o yɛlɛma ka se ka ta ka ɲɛsin o ma
no ordonnance numéro 2019 ye min ngoni ye 011 PRM ye na tala marsikalo tele muga ani wolonvla do 2019 o be taliga fa minga o de yanga kenya bulo fara do ye no be institution national de la santé publique ko vo o ka yelema ngilna munum be ala ni ngura be se ka fi atabulo la chugo mina tabul tab hagilna unda me ka nyeshi o ma wa projet de loi do fana be min be taliga adama dia yere jeli ak jeli kanga bla makama mi ngoro e ya do jeli te verify wa mi ye jeli ani amata ma mina to olu kanga bla bere munu na shara munu bo ko mana agli kanga jaga boka nyosho ma foka ta se mi ye règlement mi no be taliga onga e jamana yere ka soro koka mi ngonna hagli nan tala sa 2018 o ko bela jeli ka fese wa navolo munu no lu soro la awati ni ngonna na o dona da munu vanana nyefoli ka ke oka projet de loi do fana be no e shara bolo ye o be institution de la police territoriale ko vo o mi ngoni ngame ka jamana dekil na bela jeli to shi wuli ka jo bawo ni ya laje mi ye police territoriale akona nana yale ma anga police munu mbea uluka tabulo na ke muye wa madagara dilendo ko ni ya jira faziri ke bala ka fo mi ye police territoriale ako aka black refe bawo na duna jamana ko nana abe tabulo mi mana o de ina fo l'americain jamana nu na nyango ani rusu jamana nu ye état fédéral ye police territoriale u fédérali o ta ka jamana sigi jamana ko o doge ande wa o de ya to oni bamanjila ko ga nyama nunu ule nyoaye o nyoaye inde kala marsikalo do tlemuga ani 2020 o bena o de kake o bena ne ka ande o korofo boga be ma ko mo so min kasuru iba e ka fo korofo en boga bi mi yeni ma da garantie ye tugna a travers ga fola aya jira ka fo ka ni onga force de défense de sécurité o ka tabolo no ka tabia ka te nyanda wa mi ye état fédéral u ye munumbe na fo États-Unis na nyango abeke yoro nu abeke yoro de kon jamano de kon nana wo tenye onga jamana kono ba o ni police territorialiste jamana ngono abena ke o ka fanga abena blama mi ga dangania kono o de anga marabulu maraka fotigu no ye gouverneur ye ulubu sagonu dugo mununge mauna de ko inga bina get dante me wele wala ba mina ni jamana yere tilie mi ngoni ye tabule mi na be sega get busy base anga jamana kono o de ato krofo boga bi manvu ngole ko ka kule ka bo o mi ye police territorial anta fe bi anta fe jini iba ye ka fo mi ye conseil national de transition o ka sigi mi nganga ke février l'état ani wolowla en 2022 iba ye ka fo asamana ka boala mi ma nazara kan folo ko ka a retirer Ouya Samagabo. Ouya voilà. Le retrait du projet de loi instituant la police territoriale a été retiré. Ouya Samagabo. Ouya Black Refe. Krefe mi. Poubelle. Ouka bla poubelle là. La Krefe folo. Nous ya bla poubelle là. Magoro wesi bata. Ka nyonyo ka. Aywa. Kata ke badila. Magoro wesi oui. Tu connais pas Magoro wesi? Eti Magoro wesi do. Karamogo dawa yumara. Ikanda kariya me fela duya zamu. Non. Machine baw de bolu bolo ka nyama doni fa bela jeni fe no nu nyama so bi nyama de buraye ka mugu bo dawele ga projet de loi nda mo du dawo magoro wesi jaibu do mo du dawo la mi ve ukata na la mi kamele uka projet de loi de police so ba mugu de bo kata ke bakono kata wo yo kata nai aka wo yo ka mali banga ta fo Niger Seydou Traoré mi ye police territoriale akora fo bo ka bi ani manivunga wuli ku jo kan te jeni ye ibaye ka fa samana ga bo projet de loi mununu nganga di CND ma na ki hagli jaga bo akoka février galot l'état ani wolowla ndata en 2022 wani e korofo in laje ibaye ka fo mi ye jamana do ye ko on kala ambe wa kambe ko chama ngala masisa goyi wa mi ye jela ba kuna fun disraw ye ko tala ka tugo mali jamana de na tuguni mi ye shogal ko kala e maiga ye ta se on ga tradition nyamama no e colonel asima e goita ye ubala ga jamana do lame fefe ngone mena ga sabuye kani oni jamana don fo nyongo wala maga jamana don kwado nyona o tabulo nunu bela jile be da krefe hagli jaga bo ka ke akoka ni mu yesme sama mi na ya sama ga bo nouvelle horizon kon na tugna a Traoré aka fasiridu Bakar Traoré ne bintega do bi boni sabanye ango mima indépendant fasiriba no ye Dauda Sangare flake niya ka sabanye Dauda ko akadina te dabla gien nege tena ko parti munumbe nuko ma cadre d'échange olu debe ka transition senamaya bi sabula na ija afo olu de opposition e bi ngara filila cadre d'échange o kalika ye ko transition ka sabati gabi sabati no olu kono de koyi transition ka nye olu kono ta mi abi nye no de jamana do ngonota olu mago to la koyi ni ya me udako transition réussi aka réussi no olu kono de o de kodo
Regarde-moi ça. Aïwa. Beko, pour une transition réussie. Nga Beni Konodo. Et tout le monde s'est dit, on est là pour le Mali. Oui. Mais Beni Konodo. Aïwa. Ça veut dire que cadre d'échange pour une transition réussie. Où y est ce qui est. Ce qui mingwani na kera hakil na falen valenye. Mingwani à l'abando. Y est qu'on a fourni dira où elle est ninga conférence de presse que. Kunungo araba février kalo kile konondo. Hôtel Aradison na. Sabani galago ako ningara atelier yɛrɛ de goyi hakilina fale ani barodala sigi u parti politique damaw yɛrɛ de taara ni ka taa Mali laraweli daminɛ u hakilinaw n'u fɛta ye min ye ni ka boso ka da u ko fɛn min kɔni ye transition ye kalo 18 do mars kalo tile 25 kalo kura n'o sera fɛn min kɔni ye transition ye ko maa o maa bɛ yen n'o bɛ transition kunna bi a bɛɛ kan ka taa ka bɔ yen maa wɛrɛw de kan ka na awɔ olu b'a fɛ ka don wa aw tun b'a la a ma ɲɛ aw bolo anw bi san 30 anw bi Asimi ni Sogɛli bila anw bi taa jɔn da anw bi taa jɔn da ɲininkali on ne cherche pas une équipe qui gagne ayiwa Sabanikala ko a ko fɛn min ye nin maaw ye cadre d'échange maaw u ko fɛn min ye olu ka laɲini ye CNT charte min na i da bɔra ka maga la baara minnu bɛ ka kɛ k'u ti jɛn ni nin si ye u ko u bɛ min laɲini u ka atelier laban in na o de ye k'a fɔ olu hakilina n'u fɛta ye min ye u ka ta bala atelier min n'a sigi kɛra fɛn min kɔni ye parti politique ye u tun bɛ kɛnɛ kan Parena Cheblen Darame ACRT Isa Kaujim fɛn min kɔni ye parti politique misɛnnin caman ye koni kumbe kene kai tabanikala ko parafat même ma min bolo na pmana o de docteur Modibo Soumare ale de be cadre président la bi wa ale de korofo bela jele kundo tabanikala ko ako fɛn min ngoni ye la nyini min gera gouvernement fe ka ko fɛn min ngoni ye charge de la transition a kafale u ko charte kura min na be fale u to fe bi u to fe shiri e togodi Charti min abena fallait ka kɛ min ye k'u t'o fɛ olu bɛ mun fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye autorité actuelle Mali faama minnu bɛ bi mars kalo n'o sara u ti Asimi yɛrɛ ko ni président ye ti Sogɛli yɛrɛ ko ni premier ministre ye olu kɔni u bolo maa tɛ Mali kunna bilen koyi awɔ ne y'a ye olu bɛ sigi ka kuma bi n ko dɔw de bɛ ɲɛmɔgɔya la Sabanikala ko a ko k'u ko tuguni fɛn min kɔni ye charte ye u t'a fɛ a ka fali min b'a kɔnɔ a ka to a cogo la wa ni fɛn min ye mars kalo sara maakuraw de ka sigi n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko fɛn min ye loi électorale ko kuma min bɛ ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ loi électorale bɛ sigi a kan ka kɛ fɛn de ye min ni olu bɛɛ lajɛlen da b'a la u bɛɛ lajɛlen sago ye min ye o de kan ka don a la n'o ma don a la n'u taara fɛn o fɛn dilan k'olu da t'a la u ti sɔn dɛ u ko fɛn min ye transition janya ye fɛn min kɔni ye laɲini de kɛra bɛ se ka fara ka cogo min na u sɔnna dɔ ka fara kan nka kalo 9 ko a kana tɛmɛ o kan ayiwa kalo 9 transition kana tɛmɛ o kan wa ni transition bɛ kɛ kalo 9 ye u b'a fɛ CNT kɔrɔlen min bɛ yen o ka ci po ka kura sigi an m'an si kɛ CNT ci la wa kuma na mɛnsa u ko gouvernement ka dayɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye jamana baarakɛlaw ye gouvernement de mission gouvernement ka dayɛlɛ jɔyɔrɔ ka di olu ma premier ministre min bɛ yen Sogɛli Kokala Mayiga o ka gɛn premier ministre kana min tɛ politique maa ye min ti dɛmɛ finman fɛ a ti dɛmɛ jɛman fɛ o kana n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalafili bɛ kɛ dati minnu na fɛn min ye député kalafili maire kalafili président kalafili nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔ ani fɛn min ye constitutionnel ye fɛn min ye kalafili minnu bɛ kɛ ka sariya kuraw falen a ko bɛɛ lajɛlen dati ka f'u ye n'u bɛɛ n'o bɛɛ ka waati min na o tuma fɛn min kɔni ye transition ye olu bɛ sɔrɔ k'u se don a la u ko n'o ma kɛ u tɛ foyi fɛ wa u ti sɔn olu bɛ ka nin fɛn fɛn maana nin ye nin ko bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ olu ka sɔn o t'a sɔrɔ kalo 9 yɛrɛ banna fo ka dɔ yɛlɛ a kan wa o t'a sɔrɔ k'a fɔ kalo 9 banna fo dɔ yɛlɛ a kan wa non ni baara kɛra kalo 6 b'a bɔ han cadre d'échange cogo di mun cadre y'o fenêtre d'échange bon d'accord a bɛ gouvernement dayɛlɛ wa aw t'a dayɛlɛ a tɛ dayɛlɛ a bɛ CNT ci wa aw t'a ci CNT ci wa aw ti sɔn on n'est pas d'accord an b'aw gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ bon an ye kalo 3 sama ka bɔ a la kalo 6 ni kalo 6 dafara a ma gɛn ka bɔ yen awɔ wa an bɛ yan sɛbɛnnikɛla ko cadre d'échange maaw u kali k'a don fɛn min kɔni ye nin gouvernement in ye u t'a reconi bilen koyi ni mars kalo kɔni jɔra k'a sɔrɔ gouvernement ma ci premier ministre min bɛ yen k'o gɛn ka na ni premier ministre kura ye da ka yɛlɛ olu yɛrɛ ka don u fɛta ye min ye n'u hakilina ye min ye u ka ta bala u k'u ti sɔn sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye cadre maaw ye ni politique tɔnw ani jɛkulu kɔni k'olu ta tɛ dɔwɛrɛ koyi olu b'a fɛ transition in de ka ɲɛ wa olu b'a fɛ ka Asimi Goyita de dɛmɛ
Mali bɛ se ka basigi cogoya min na o tuma u bɛ min ɲini colonel Assimi Goïta fɛ a ka wuli ka jɔ kɛ joona fɛn min ye décision ye a k'o ta décision min n'a bɛ na ni bɛn ye n'a bɛ na ni hakilisigi ye a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ premier ministre kɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye n'a banalen bɛ Assimi Goïta yɛrɛ de ka wuli sa ka avion ta ka taa ka Sumelu ka taa n'a ye Faransi k'a furakɛ ka na. Seydou o kɔrɔfɔ ye ne ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ la. Nego non pas de commentaire non commentaire non mais hakilina di Kadri de ya hakilina tadi Kadri ya hakilina di namu geleya non namu geleya non o bɛ kɛ cogo di garde ton avis namu geleya labɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye premier ministre kɔrɔ ye o bilali kɔni u b'o laɲini u ko fɛn min ye premier ministre kɔrɔ ye n'o ma bila o ka taa furakɛ o tuma fɛn min ye gɛlɛya o gɛlɛya n'o y'o sɔrɔ Assimi Goïta ka ko la ɲininen don wa olu bɛ Assimi de jalaki sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin parti politique ye u ka sigi min n'u y'a kɛ a jaabi de ko nin kɛra nin ye a bɛnna jamanadenw masaw o y'olu ta ye a ma bɛn jamanadenw masaw o y'olu ta ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ NPN kɔnɔ a ka bi boli la NPN mɔɔw Seydou an b'u fo i bolo don min ye n'i ye n tɛgɛ don i bolo don i aigrilen don anw ka maaw kɔrɔ on s'en fout de toi i bolo don Mariko tɛ yan a y'a to ten a y'a dabila n'o tɛ a bɛ sa n'a to la ten a bɛ ja tigi ye n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn to la ten a bɛ ja tigi ye ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn bɛ n'o k'a ma ko la sirène la sirène o ko k'an ka taa an ka nɛgɛsira maaw fɛ yen dɛ min ye wulikajɔ ye e ko n'o ma sabati bɛɛ e ko nin tɛ Mali terrain salen ye wa min ye Abdramane Dukure ale de ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye kalo 6 ye wa ka kɔn kalo 6 ye i b'a ye k'a fɔ kuma caman ko nin bɔla ni ka bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka ministre min bɛ yen n'o ye madame Dambele Madina Sisoko ye a nafura dama kana bugɔ sisan la a nakan kɔni o kun jaa bɛ bɛɛ lajɛlen ye wa a y'a jira k'a fɔ min ye terrain ko ye o hami min n'o bɛ Maliden na dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka marabolo fɔlɔ terrain ka bɔ yan k'i kunda Kayi mara kan k'o kɔni k'a n'o baara k'a n'o fɛɛrɛ tigɛ joona wa bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye bɛɛ lajɛlen ni muyamuya tun bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya tun bɛ ɲɔgɔn na nka min ye e ko nisɔndiya in a ma dan sira la wa a bɛ ɲini ka kɛ sukokan ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ madame Dambele Madina Sisoko ale min ye ministre de l'équipement des transports ye a nafura dama kana bugɔ sisan la e ko a ma terrain kunkolo dɔ wuli waati dɔ la o ye munumunu salo dɔ kɛ min ye baarakɛlaw ye olu yela an ka terrain sira in sanfɛla to fan dɔw fɛ minnu bɛ baara la nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye sukokan ye ka mananta maaw ɲɛna min kɔni a bɛ ɲini ka kɛ jigi waro ye maa minnu bɛ yen n'o ye denbayatigiw ye o denbaya joli joli don minnu ka dabiri mɛ n'o siri bɛ terrain sira la olu ka denbaya n'a a jɛnsɛnna du joli joli don bibi na n'olu ci la musow kɔni furu sala min ye denw ye olu jɛnsɛnna ka sabu kɛ min ye dutigi ye o kɔni o ka baara tiɲɛna min ye nin terrain sira ko in ye k'a bɛna sigi sen kan don jumɛn na min ye Abdramane Dukure a ko min ye ni fɛɛrɛ ma tigɛ joona min ye anw ka terrain sira ko ye anw bɛna terrain sira an b'a komɛ de sa walima an b'a ye dugu wɛrɛmaw bolo a tɛ boli tugun anw ka jamana kɔnɔna na kɔsa da fɛ ko ka mɔgɔninfinw ɲɛma sasa i b'a ye k'a fɔ u ye terrain kunkolo dɔ wuli min bɛ wele nanzarakan na ko essai de traction k'a wuli dɔrɔn k'a munumunu ka i kunda GMS kan ka bɔ yen ka segin ka na tɛmɛ Bamakɔ gare fɛ k'i kunda Korofina kan ka na tuuru cɛ a se yan a jɔ la ne ko terrain bɛ boli fa jumɛn ba terrain da ye Korofina ye an y'a bɛɛ kɛ so ye fɔ Kulukoro wa n ko arayi min filɛ nin ye yɔrɔ in na Korofina dɔ taalen bɛ ko kafiri dɔ wuli ka jɔ wa étage yɛrɛ de jɔn bɛ arayi sanfɛ terrain bɛ tɛmɛ min o terrain bɛna boli ka don a kɔnɔ sa a bɛ pan terrain avion lama a bɛ pan ne m'o ye a bɛ yen dɛ ni terrain sera étage ma Madina bɛ terrain pan o tɛna sini o wele ko o nɛgɛsira da sa o b'a pan o bɛ nɛgɛsira da min ye madame Dambele Madina Sisoko ye a ko e ko maaninfinw jigi tɛ ɲini ka waro a ka ko la wa wa ko min ye a ka wulikajɔ ye e ko a kɛn tɛ k'i ɲɛsin an ka siraba minnu bɛ yen n'o manaji bɔnbɔw kan n'o ye goudron ye o yɔrɔ caman sɔgɔsɔgɔ mɛ an bɛ don min na ko bi o kɔni olu de b'a la ka kole a fɛ ko ka taa sɔrɔ min ye terrain sira ye o nafa ka bon kosɛbɛ anw ka jamana sɔrɔ dabolo la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ka yana ale ka na min ye Baba Mulayi ye o fana ye nin mana kelen da maaninfinw ɲɛna yan Baba Mulayi dara ale ye nin mana kelen da maaw ɲɛna o tɛmɛnen kɔ min ye Farangali ye Maganfili Sisoko ale nana Sisoko tɛ de Maganfili Dabo Maganfili Dabo ale fana nana ale ye nin mana kelen da maaw ɲɛna ale taalen kɔ min ye madame Dambele i ɲinɛna dɛ il y a eu Zoumana Mori Coulibaly d'abord qui a commencé. Faut pas oublier pendant la campagne.
kana ɲinɛ dɛ ministre jɛma in ala ka hinɛ bamananw de taara ESSEC wallahi u ye bamananw do terengolonba in kɔnɔ su 2 ni tile 2 u bɛ ka boli yani kita cɛ ka maninfin hakili la bamanan nan'o la a ma kɛnɛya bilen a k'a sisira wa an ka hakɛ b'u fɛ han ala k'a ami min ye madame Dembele Madina Sisoko ye k'a k'i ɲɛsin anw ka terrain sira ko ma waasa maa minnu ka dayirimɛ siri bɛ terrain sira la olu bɛ se ka ɲɔ ka fori cogo min na denbayaw ka se ka sigi u cogo la wa ma dagarandilen Abdramani Dugure ɲuman na n'o ye BD ye a tɔgɔ tola gundo la a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye k'a minɛ Senegali ka taa se Côte d'Ivoire ma fo ka taa se Rwanda ma nin bɛɛ lajɛlen ko yalima k'anw tɛ se ka misali ta ninnu fɛ wa terrain sira ko la olu ye fɛɛrɛ minnu kɛ ka se k'u ka terrain siraw ni ka se ka kuraya ni kura ka se ka fiyɛ u la waasa a ka se k'u nafa cogo min na k'an bɛ se ka misali ta ninnu fɛ ko nka ko n'an m'an janto anw ka terrain ko k'a na da fali kunna wa min ye terrain sira ko ye maa minnu dayirimɛ siri bɛ a la baarakɛlaw bɛ fo ka taa se hali mécanicien ma nin bɛɛ lajɛlen de ka baara bɛ tiɲɛ wa ni baara kɔni tiɲɛna jamana baarakɛbali n'o cayala ko caman bɛ yen ani hakilinajugu caman bɛ yen o na ta ni ka kolokolo jamana kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lasirani kɔnɔna na Abdramani Dugure a ka fasiri don Bakari Traoré ne min tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau Fasiri ba n'o ye Seydou Jara ye dɔw ma Seydou nin y'a ka sɛbɛn ye maa ti ni jugu dɔ fo kobile don fɛn min ye Côte d'Ivoire kaw ka opposant ŋana min bɛ n'o ye Guillaume Soro ye Guillaume Soro k'a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen di Mali masakɛ ma colonel Assimi Goïta ciden min nana a tɔgɔ de ye Franklin Nyami wa Cameroun a ko n'i y'a ta k'a lajɛ arabadon février kalo tile 9 san 2022 ani 22 sufɛ fɛn min ye an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta ka fara an ka premier ministre ka Choguel Kokala Maïga u ye nin ŋana bayi u y'a bisimila an ka jamana kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin cɛ fila in ye Choguel Kokala Maïga ani président Assimi Goïta u tɔgɔ ye kɔbaw ani babaw tigɛ u ye wulikajɔ kɛ k'u kɔ a dali min kɛ Faransi ani CEDEAO la an bɛ don minɛ ko bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a mana Mali tariku ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen tariku ni farafina tariku bɛɛ lajɛlen na Choguel Kokala Maïga ani Assimi Goïta tɔgɔ fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka transition ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a ye nin jɛ in bisimila waati kunkurunin ni ka kuma fɛn min ye kuma caman ye u y'o fɔ a ko fɛn min ye cɛ in yɛrɛ bɔlen n'o ye Franklin Nyami wa Cameroun a y'a jira k'a fɔ ani jamanakuntigi n'o ye Assimi Goïta ye u ye kuma caman fɔ fɛn min ye Guillaume Soro Côte d'Ivoire premier ministre kɔrɔ Assemblée nationale président kɔrɔ parti min bɛ yen n'o ye Génération Peuple Solidaire Afrique o ɲɛmaa don a ko fɛn min ye a ka cikan n'a ka folikan ye a y'o fɔ Mali masakɛ ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye foliw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u kumana fɛn caman kan Mali sini ani Côte d'Ivoire sini farafina yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min ɲɛtaa ka sabati farafina ka bɔ jɔnya na n'o ye tubabu jɔnya ye fɛn min ye farafina jamana ye u ka lafiya da magara nin bɛɛ la a ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye a ka sigi ye ale ye wuli ka jɔ kɛ tuguni fɛn min ye Franklin Nyami wa Cameroun a y'o de fɔ dɛ fɛn min ye an ka premier ministre ye n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga ye a n'o kumana a ko n'i y'a ta ka lajɛ Assemblée nationale Côte d'Ivoire Assemblée nationale président kɔrɔ Guillaume Soro kuma minnu b'a da ani wuli ka jɔ min b'a da o de ye k'a fɔ gwɛlɛya min donnen bɛ Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ haka ja CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Guillaume Soro ko nin kun tɛ sabula Mali ni Côte d'Ivoire an ye jamana kelen de ye an ye baden jamana ye an sirilen bɛ ɲɔgɔn na Mali tozo n'a barajuru Côte d'Ivoire tozo n'a barajuru a bɛɛ lajɛlen bi yɔrɔ kelen sabu a bɛɛ lajɛlen bi mande de mana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin jamana fila in ye ninnu de kan ka bɛn ni ka hakilinaw kɛ kelen ye sira tigɛli Mali ni Côte d'Ivoire cɛ a kɔlɔlɔba de bi Côte d'Ivoire kan wa a kɔlɔlɔba de bi Mali yɛrɛ kan o tuma ale bi min laɲini o de ye bɛɛ bɛ se ka na cogoya min na o ko fɛn min ye Mali ani diɲɛ jɛlen seleke naani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ bɛ se k'a da don fɛn o fɛn na min bɛ se ka kɛ sababu ye sabati ka na da magara nin bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye kɔlɔsili kɛ fɛn min kɔni ye fiɲɛ o b'a fɛ ka yɛlɛma Guillaume Soro a bɛ wuli ka jɔ ani taama min na farafina jamanakuntigiw nagakɔrɔ nin kɔni bɛna kɛ gwɛlɛyaba ye Alassane Ouattara yɛrɛ ma sabula Alassane kɔni kɛlen bɛ Faransi ka jɔn ye Faransi ka baarakɛden don an ka jamanaw kɔnɔna na wa ale de bi tiɲɛni na a ka tiɲɛni ka bon n'a ka ɲɛni ye sɛbɛnnikɛla ko n'Ala ma jɛ kɛ ni fanga kɔni sɔrɔ la Guillaume Soro fɛ don min na a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye farafina ye a ka lafiya jango Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye ni Faransi ko a bɛ gɛrɛndɛ siri an kan Côte d'Ivoire bɛ se k'i ban ni ka Mali dɛmɛ kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ n tɔgɔma Seydou Jara ale de y'a fasiri Seydou Jara ka fara
instigateur du renouveau fasul jaglu kan Seydou Oumar Traoré an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn minnu k'a ma ko le challenger maa min bɛ taara nin ciden kɛrɛnkɛrɛnnenya baara walew la o de ye Dirisa Togola ye Dirisa ko min ye Mamadu Jarasuba ye k'a ye wele bila Banikɔ cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye transition ye o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min na bɛɛ lajɛlen k'o fɛn yɛrɛ tigɛ bon a sɔrɔla lajɛrɛ fɛ lajɛrɛ min ni nanzarakan fɔlɔ ko meeting d'information n'o ye kunnafoni di kɛnɛba dɔ sigilen ye o senfɛ sirako kuma min n'o bɛ Banikɔ dɛ min ye u ka sira min bɛ yen n'o bɛ wele ko Ruto Joyila Masigi Dɔnba o sira o ko nafolo sɔrɔla koyi ko sira in k'a bɛna da sira in bɛna da a tɛmɛ i y'a dɔn dɔnkilidalaw y'a da file la k'a da buru la k'a da bala na sisan kɔni maa bɛ se k'a fɔ walayi tare Banikɔkaw bɛna goudron sɔrɔ awɔ Joyila Masigi Dɔnba Jarasuba k'a dilan ka ban pewu min ye Mamadu Jarasuba ye min ye Banikɔ samase ye a kɔni a ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni ka sansalama février kalo tile 6 san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ nin lajɛrɛ n'o ye nin kunnafoni di kɛnɛ in sigili ye a kɛra Sanso mara o de kɔnɔna na wa o lajɛrɛ senfɛ i b'a ye jama bɔra ko dakɔnɔ ɲi jama kɔni bɔra Banikɔkaw bɛ Jarasi fɛ politiki a sugudɔlen don koyi ni i biri kɔmɔna maaw ye manifinw b'i kɔ bila wa Jarasuba filɛ denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ duman bon n'i ka maa bɛ ɲɛfɛ i fɛnɛ b'a sɛngɔrɔma don n'a ye tabale gosi i bɛ bɔ ka perewu yira o don a bɛ kɛ ten de Mamadu Jarasuba ko bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye Banikɔ sirako ye a kɔni ko a bɔra sugokan na ko k'a dangɛnɛmaya wa min ye anw ka budget national ye nafolo in bɛna ta o de kɔnɔna na min ye budget 2022 o kɔni a bɛna ta Wagande kɔnɔna na ni ka Banikɔ sira ni k'a dilan wa yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛna yɔrɔ in nɛɛma sɔrɔ o dɔ bɛ tali kɛ Joyila la Buguni ka taa se Kɔlɔnjɛba ma wa nin furancɛ maaw ko bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maanifinw an ka to ka kuma ɲɔgɔn ko mayi ko wa ko nin kunnafoni di kɛnɛ min n'o sigilen filɛ nin ye Sanso kɔnɔna na ni a kɛla sabu ye bɛɛ lajɛlen ka kamaro ɲɔgɔn kan k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi maanifinw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye n'o ye Joyila Masigi Dɔnba bɛɛ lajɛlen hamina ye min ye o ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka yiriwa cogo min na dɔ bɛ se ka foro ka yiriwali kuntala kan wa n'i ye Jarasuba ka kɔrɔfɔw lajɛ fasirikɛ b'a ka fɔlɔ n'o ye Dirisa Togola ye Dirisa ko min ye Jarasuba ye a kɛlen kɔ ka kuma ta a kuma o kuma i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de kɔni ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na tɛgɛrɛw b'a la ka warawara cogo min na u b'a la ka warawara ten Jarasuba ko min kɔni ye ale bɛ tɔn min kɔnɔna na ni o kɛra sabu ye ni a taara CNT yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye RPM ye ko o RPM maaw k'u bɛ wuli ka jɔ la wa min y'ale yɛrɛ kɔni ye k'a ni jeni yɔrɔ fin min ye jamana joli ye wa a bɔra yɔrɔ minnu na n'olu ye danaya d'a kan n'o kɛra sabu ye n'a ye député yew kɛ jamana in kɔnɔ k'a to a tɛ ji b'u ɲɛ na fiyewu bawo n'i y'a ta k'a lajɛ CNT kɔnɔna baarali maa bɛ se ka CNT da fɛn min ma o de y'an ka assemblée ye o kɔnɔna baarali k'o bɛ jamana baarali de kofɔ ko wa ko maa min ne y'o minɛ i sɛbɛ la k'a bɛ kɛ sabu ye jamanadenw ka danaya ka se ka kologiriya i kan wa min ye i yɛrɛ ye i ka se ka nisɔndiya ni nimisiwasa sɔrɔ ko wa ko nin sira in dilali ko a kɔni k'a na dilan fo k'a ban wa a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman dun bɛ yen i n'a fɔ député kɔrɔ n'o ye Zumananji Dumuya ye awɔ Zumananji Dumuya bɛ yen ale ye Buguni député kɔrɔ ye Zumananji min tun bɛ ka cadre d'échange ka communiqué kalan kununko wa ale don ale bɛ su donbaw fɛ a b'a bɔ baw fɛ wa a tun bɛ yen dɛ ça c'est pas politiquement correct ayiwa maa minnu bɛ transition dɛmɛ e b'olu fɛ maa minnu bɛ transition kɛlɛ e b'olu fɛ ni transition dɛmɛbaaw wele e bɛ t'i jɔ yen ni transition kɛlɛbaaw wele e bɛ t'i jɔ yen non Zumananji mérite mieux que ça wa min ye Banikɔ Zumananji Doumbia il mérite mieux que il est mieux que ça jɛkulu min sigi bɛ Banikɔ n'o bɛ siraba ka Banikɔ sirako ye ne a hami bɛ u la n'o ye association Banikɔ sirako ye olu fana ka parrain n'o ye Yusufu Hayidara ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ ta fo ka taa se yɔrɔ kofɔlen minnu ni da tula la olu ye maa min kɛ u kumada ye maire tɔgɔ la o de ye Seydou Togola ye Seydou ko Banikɔ sirako ko n'a dilanna k'a bɛ kɛ sabu ye dɔ ka dɔ fara Banikɔ yiriwali kan min ye sɔrɔdabolo ye ni k'a yakubaya wa min ye yɔrɔ caman bɛ yen olu ni Banikɔ k'u na ci ka don ɲɔgɔn na taa ni ka sigi k'o kɛ basigi kɔnɔ ani basigi kɔnɔna na Banikɔkaw bɛna glace dun o tuma glace tɛ yan glace tɛ ayiwa jikuru glace Banikɔ o tɛ yen Banikɔkaw bɛna glace dun ɲɛ la ko congélateur panneau lamaw bɛ yen
o ti Baningo sa sabali sa taara ya ne ma taa ye ga ndeme dɔ la ko ne de taara moi je suis parti ndeme dɔ la me yɔrɔ minnu ye sabali i tɛmɛ dɔ ti Baningo ye sa mais ko ne taara di ne de bɔra Doila ka bɔ Fana ka taa Doila ka bɔ Doila fɔ Masigi ne de bɛ k'a f'i ye ko glace tɛ Jarasuba ka dugu ye Masigi de ye glace tɛ wa nin ye glace sɔrɔli min ye Jarasuba ye a ko Baningo ko bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa nin sira in bɛna kɛ sababu ye ni ka Baningo yiriwali ni k'a sinsin wa k'ale yɛrɛ a to an ka dɔn bɛ sa mais je t'informe mais chez moi il y a la glace mais Basabougou est yɔrɔ jumɛn ye d'après Daba Basabougou même c'est qui mais on est à Basabougou c'est où on est à 70 km mais on s'en fout glace déchiré filɛ nɛgɛ la Bosofala nous on est à 45 km de la cap goudron bɛ tɛmɛ anw fɛ yen ka ban goudron bɛ tɛmɛ est-ce que courant b'aw fɛ yen wa Jarasuba n'an ko est-ce que courant b'aw fɛ yen courant bɛ yen il y a lampadaire bon il y a lampadaire en Djiba énergie du Mali de bɛ yen Doila ni tilema bɔ don min na nka aw ka mɔgɔw bɛ lampa ni tɔrɔci courant kɔntaki bɛ du kelen bɛɛ kɔnɔ ye o ye Jarasuba yɛrɛ ka du ye o ye pano damadɔni Seydou Traoré n'i ye ta k'a lajɛ min ye Idrissa Togola ye Idrissa ko min ye Jarasuba ye k'a sewalen bɔra kɛnɛ in kɔnɔna na maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyala bawo Baningo sera ko k'a kamanagan tun bɛ maaw na wa ko ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ faso yɛrɛ de bɛna wari ta wagande kɔnɔna na ka yɔrɔ kofɔlen in dilan k'a bɛ se ka a bɛ kɛ sababu ye min ye yiriwali kuntala bada ye k'o ta k'o banba nin yɔrɔ kofɔlen in na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ challenger kɔnɔna na Idrissa Togola ale de tun bɛ ciden gɛrɛngɛrɛnnenya la nin kɛnɛ kɔnɔna na kuma ka ɲi Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu Kamara min ye Jɔnso Saramani a ka nin dɔnkili ka di nka kɔrɔfɔ min b'a da kɔnɔ o fa minnu bɛ anw n'o tiɲɛna Seydou Traoré ne ko bala cogo bɛ di Bɔgɔrifin ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma reflet d'Afrique Balaji Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Balaji Touré ko a ko fɛn min ye kɛngaleri Zulukada Zulukada yala lawulingama wa muge bɔnna walima fɛn min ye gɔsili de don a ko fɛn min ye nin kɛngaleri in ye waati min ni embargo binna jamana kan maaw kulera fɛn fɔlɔ min na o de ye siman ye sabula siman dilan usine minnu b'an ka jamana kɔnɔ o bi siman minnu dilan o ti labɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Senegali jamana ni Côte d'Ivoire jamana ye siman fanba de bɛ yen min bɛ bɔ o ye ni ka don an ka jamana kɔnɔ daw tugura mɛ n'a ti don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye siman sɔngɔ ye ale kɔni balila ka yɛlɛ a tununa fɔlɔ nka siman nana ye nka a da de gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko siman bɛ fan caman fɛ a da ka gɛlɛ o waati fɛn min ye Zulukada kɛngaleri Zulukada a PDG filɛ nin ye ka sɛbɛnni kɛ ni k'o cɛri ka publicité yɛrɛ de daminɛ koyi siman tɔni bɛ 25,000 la yɔrɔ tɔw la nka k'ale fɛ yen ko 19,000 don han 95,000 francs sɛbɛnnikɛla ko n ta ye 19,000 ye o publicité kɔni jaruna fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɔlɔlɔ kan fiyen kɔni kɛra a kɛra fɛn min kɔni ye dagabawuli ye bɛɛ lajɛlen de kɔni gundara Zulukada kan client nana client sɔrɔlen u nana min fɔ client ye i b'o dɔ de a ko ni maa min ka sanda ma se 60,000 ma k'a ti d'i ma 90,000 prix la han 90,000 cogo di 19,000 prix ni e ko e nana k'i mago bɛ siman na a mago bɛ tɔni kelen na tɔni fila a ti feere ma ni maa min ka sanda ti se 60,000 ma k'a ti d'i ma 19,000 o prix la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka faamu cogo jumɛn na fɛn min kɔni ye jamanadenw ye ka kibaruya fu d'u ma k'u lahawuja gansan ka maaw laɲani gansan k'a sɔrɔ u yɛrɛ k'a kɛ i n'a fɔ u ta ye jamana kanu ye k'a sɔrɔ jamana kanu tɛ Balaji Touré ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye jama ye o nalen o tuma u ye jama sɔrɔ waati min na u nana ka n'u sago de kɛ jama na wa maa dɔ bɛ yen min kɔni bɛ maaw kɔrɔ gannen simanko la u ye 19,000 min fɔ o tɛ tuguni koyi o bɛ siman bɔ fɛn min ye 25,000 o b'o bɔ kɛrɛfɛ ni k'o feere maaw ma sɛbɛnnikɛla ko kɛngaleri Zulukada o tuma a nana kɛ ko de ye sa komi n'a ye jamanadenw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sabula ko in jumɛn a kɛra bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a fɔ nin kɔni ye jamana kanu de ye nin ye commerçant ɲuman ye nin bɛ jamanadenw fɛ nka a nana kɛ jan de ye jan min kɔni dalen bɛ jamanadenw ye n'u ka bi a kɔnɔ maaw bilen ja kɔnɔ a datugulen b'u dala ŋɛn sabula maa caman bɛ yen minnu kɔni jigila tigɛra ala ni kɛngaleri Zulukada u ka ko kɛ cogo juguya
sɛbɛnnikɛla ko Balaji Ture ko olu yɛrɛ y'a lajɛ Kengaleri Zulukada a ɲɛma o ye Fofana tɔgɔ dɔ ye u ye Fofana kɔni wele k'a da tulu la k'a da jaba la tiɲɛ joli u bi taa nɔfɛ ɲɛ ti da Fofana kan o tuma fɛn min kɔni ye ko in ye olu yɛrɛ kamana guwanna sa ni bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ni ɲɔgɔn na Kengaleri belebeleba k'a da diɲɛma kulo kan k'a fɔ an bɛ sima di 19,000 aw ka laban tuguni kana fɔ n'i ma 70,000 sanni kɛ a ti d'i ma 19,000 o dɔrɔn tɛ maaw bɛ yen minnu b'a feere 25,000 o Kengaleri kelen in na ye a ko maaw kɔni u jigila tigɛra kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la reflet d'Afrique maaw Seydou Umaru Traoré an b'u fo ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'Empire maa min ka fasiri ye nin ye o ye Ibrahima Musa Jalo ye Ibrahima Musa Jalo ko min ye DCAP maa 44 ye dɛ maa 99 na e ko olu ma salo ni ka bɔ u jɔyɔrɔ la wa min ye wuli ka jɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɛbaa ka fɔ la n'o ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye Umaru Traoré ani Alassane Diallo e ko olu de ma kɛ ni maa 44 olu ka wulili ye ka b'u jɔyɔrɔ la ye wa bawo n'i y'a lajɛ min ye chef de cabinet Umaru Traoré ka taa se conseil juridique Alassane Diallo ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye baarakɛlaw ye ministère de l'éducation nationale la minnu kɔni bɛ ministre kɛrɛfɛ wa u ye maa 44 n'o ye directeur du centre d'animation pédagogique DCAP o maa 44 k'u wuli ka b'u place la k'u remplacer ni walima ka maa wɛrɛw wele ka na bila u jɔyɔrɔw la o kɔni k'o kɛla hali sama fi kuma tɛ Samiya ka wuli bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye janvier kalo o laban dɔlaw ye nin kɔrɔfɔ ninnu ani nin baara ninnu hakilinaw kɔni da la wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura min ye ko a bɛ bila minɛn min kɔnɔna na a bɛ fili ka minɛn ni ka o kofɔ wa min ye Traoré ye n'o ye Umaru Traoré ye n'o ye chef de cabinet ye ministère la ka taa se min ye conseil juridique Alassane Diallo olu kɔni k'u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔ kɔni tigɛ walima hakilina wɛrɛ bɛ u la min ni lɔgɔli n'o ye jamana Mali lɔgɔliko ye o yiriwali ni k'o senkɔrɔma dodo k'o n'u taabolow tɛ ɲɔgɔn da bawo olu kɔni sugandi bɛ ka na ni maa dɔ bɛ yen n'u y'i lajɛ ni kunkolo ma diya u ye walima i ɲɛda ma diya u ye walima wa hakilina wɛrɛ mana ye u la n'o ma ye i la e kɔni e na furan ka bɔ i place la maa kofɔlen ninnu ko ministre k'i janto u la ko bawo jamana in bɛ dengan dɔ min na ani jamana lɔgɔliko yɛrɛ a bɛ danga min na an bɛ dumuni ko bi ko ni fɛɛrɛ ma kɛ min ye jamana ye a ka siniɲɛsigi jamanadenw don wa den minnu fana don minnu taara lɔgɔli la a caman bɛ yen sinsin bɛ kɛ lɔgɔlitagalaw de kan walasa jamana ka se ka ɲɔ ka fori ani min y'a ka yiriwali baara o bɛ se ka don bala cogo min na min kɔni ye kala ye k'o jɔyɔrɔba bɛ a ko kɔnɔna na ko ka taa kɛ min ye maaw ye ni e kɔni ni i wuli cogo ma ɲi i si dilan a kan e ka se ka na dɔrɔn maa dɔw bɛ yen olu kɔman bɔ i ma k'olu gɛn ka b'u place la ko maa wɛrɛw bila i ye k'a sɔrɔ a ɲɛdɔn tɛ u la k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye jamana in k'a tun b'o danga min na ko bɛɛ lajɛlen bɔla ka kule ka bɔlɔw minɛ k'a fɔ o taabolo ninnu de ka falen ko nka ko n'o ma falen n'a fɔra ko Mali kura an bɛ taabolo kura minnu na n'o ye kungilenna kura ye o ka se ka don senkura ka se ka jɔ Mali kɔrɔla la waasa min y'an ka jamana ya yiriwaliw baaraw ka se ka sabati ko n'o hakilina ninnu n'olu ma kɛ sinsinfɛn ye fo ka taa fɔ an bɛ taabolo kura minnu n'an ko k'u man ɲi an bɛ tila k'an sinsin o kan ko jamana in k'a tɛ bɔ nɔgɔ la wa ko ministre k'a tulo lasɔminen filɛ koyi min ye Ibrahima Musa Jalo ye a ko min ye ministre Dedew ye k'a k'i janto a ka ni maa fila la min ye Umaru Traoré ka taa se Alassane Diallo ma taabolo dɔ bɛ u la dibidibi taabolo min bɛ u la k'a tɛ lɔgɔli ka yiriwali baara k'a tɛ a kofɔ hali n'a sɔrɔla maanifin k'i b'u falen jɔ k'a ka fali k'a sɔrɔ kun jɔnjɔn bɛ a la ka maanifin ye ten k'a bɔ a jɔyɔrɔ la ka maa wɛrɛw suganti ka bila ye ko min ye i ka denbaya kɔnɔna ko ministre so k'a tɛ se ka kɛ u ye koyi nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ journal l'Empire kɔnɔna na Ibrahima Musa Jalo a ka fasiri don Bɔkarifin nin ye DCAP kɔrɔw ka kuma de ye u bi falen an b'u falen ka maakuraw sigi a b'u falen mun na an t'u falen mun na les autres sont à l'attente ne bɛ tɛgɛ don a ko b'i kɔrɔ wa ni ka pourquoi pas je mérite Sadio Umaru Traoré DCAP Basabugu ta wa non je mérite ni ye mun ko ye aw b'aw si kɛ DCAP ya la u ka taa ka bɔ yen baara la lɔgɔlimɛtiri ninnu a ɲɛna cɛ n'i ye ko ninnu lajɛ u bɛ falen hali anw ka lɔgɔlidenya ta lɔgɔlimɛtiri a ka fini de tun bɛ koyokoyo walayi mais sisan a ti koyokoyo bilen pantalon da kingiridaw bɛɛ ci o ti kɛ bilen nka bi misi n'i y'a ye a bɛ mobili kɔnɔ a bɛ don mobili kɔnɔ sisan an n'o mankan han article 30 o de ne na kalanko in cɛ bon regarde-moi ça voilà des gens anw de y'aw kalan anw de ye maa bɛɛ kalan n'aw ma don mobili kɔnɔ jɔn min don ni lafiya kɔni nana hakili tɛ ɲuman kɛ article 39
awɔ saison 2 wa embargo bɛ wuli sisan saison 1 ma ban embargo bɛ ban sisan an b'a daminɛ aw ka sabali Bakari ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma kabako fadumiya fanbarangaba bugu jara kalifabukaw ka bugu kurunin nin y'a ka sɛbɛn ye kurunin ko a ko fɛn min kɔni ye wuli kajɔ ani cɛsiri Mali polisilakaw u b'a la fɛn min ye minisiri min n'a bɛ lakanako kunna a to a de ye général de brigade Ali Mohamedine cɛngana don a ka wuli kajɔ n'a ka cɛsiri ni kura fiyɛlen bɛ Mali lakana tigilamaw la a ko fɛn min kɔni ye Bamako lakana ni senfɛ polisiw kɔni filɛ ka janbaden labɛn fɛn min kɔni ye Bamanji wale tigilamaw ani Dandɛmɛ wale tigilamaw ɲɛnamini fura feerebaw ani bandi kwalew maa 111 wulada kelen u ye karaw k'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bamako komini 4nan ye polisi minnu bɛ o kunnafoni de sɔrɔla koyi k'a fɔ fɛn min ye autogare ye Laginɛ place yen kɔni kɛlen bɛ kojugukɛlaw kɔni u dagayɔrɔ ye fɛn min ye polisiw ye u ye labɛn kɛ sibiridon février kalo tile 5 fɛn min ye nɛgɛ kaɲa 19 sanga 30 polisiw kɔni ye fa bɛɛ lajɛlen de minɛ o ni gendarme national garde national o faral'u kan u taara fin ye o tuma fɛn min kɔni ye jikɔrɔnin ye Laginɛ place a donna n'a bɔdamisɛn u y'a bɛɛ lajɛlen de daminɛ karaw ka se ka mɔmɔli daminɛ mɔmɔli furajugu feerebaw dɔrɔgu jugu ani fɛn min kɔni ye zonba kulew ye isolɛtigiw ani fɛn min kɔni ye Bamanji kwale minnu bɛ yen n'olu b'a senkɔrɔla ɲɔgɔn sa yɔrɔnin kelen fɛn min kɔni ye maa 117 siranama na u y'o de minɛ o ɲɛna cɛ o tuma Laginɛ place ma ye o ka maajugu fura ka bɔ an senkɔrɔ o minɛlen kɔfɛ muso 6 b'a la a ko fɛn min kɔni ye lakanabaw ye muso e bɛ taa mun ɲini e ma balakaw ka ko ye sa musow bɛ binjala yɛrɛ de jago u b'a min u b'a feere sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye muso 6 ye tɛgɛ dar'o kan ŋami nagarabaw don a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye lakanabaw ye u ye fɛn min ye moto 22 moto suɲɛlen u y'o minɛ o ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min kɔni ye produit n'o ye ɲɛnamini furaw ye Amadu Aya Sanogo ani fɛn min kɔni ye n da produit dɔ tɔgɔ ye o ya o bɛ o cɛ ni o tɛ sabali e t'a ɲɛdɔn wa mais tu n'es pas dans les domaines. Non, moi je ne suis pas dans les réseaux. T'es réseaux Bingala, ɲɛnamini furakisɛw o carton 20 ani 2 y'o de minɛ. Ayiwa. Carton 20 ni 2 o ɲɛna a bɛɛ ɲɛnamini fura. Sɛbɛnnikɛla ko a k'u ma da o ma fɛn min ye juin ye o biriki o bɔrɔ kelen o bɔra n'o ye. A ko fɛn min kɔni ye ɲɛnamini furaw ye u k'u ni boisson dɔw ɲami ɲɔgɔn na n'o ye boisson énergétique ye u bɔra n'o paquet dɔw ye sabula n'i y'olu dɔw fara dɔw kan o y'a kɛlen kangarangaki ye i bɛ mélange de kɛ ka kurusi ka mugu ta ka kɛ i bɛ dɔw fara dɔw kan o tuma i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛ bilenman dɔ kan ni sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye 14e arrondissement ye olu ye enquête dayɛlɛ sabula nin ko in bɛ ka ɲɛɲini fɛn min ye autogare Laginɛ place fɛn min ye punitigiw ye u donko fɔlɔ in kɔni u y'a fura nka fɛn min ye labɛnw ye tuguni o bɛ sen na o tuma fɛn min ye Bamako fan wɛrɛw fɛ polisiw bɛ n'u cun ye sabula minisiri min bɛ lakana kunna n'o ye Ali Mohamedine ye a sɔrɔsikɛ jɛma a ko fɛn min ye lakanabaliya ye a ka ban Bamako minnu yɛrɛ jango binganikɛla minnu bɛ ani pusɛrɛtigiw f'u ka siri a bɛɛ dan na kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ kabako kɔnɔ a ka bi bɔli la kabako mɔɔw Seydou Umaru an b'u fo i bolo don kɛlɛ bɛ n bolo yan ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko 22 septembre 22 septembre o kuma bɛ fɛn min kan o de ye ko kununko ka bɛn araba ma min n'o bɛnna février kalo tile 9 ma san 2022 i b'a ye k'a fɔ faransikaw ka jamana ka ye i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ kofɔlen min n'a bɛ wele ko chamalière min n'o filɛ nin ye Clermont Ferrand fɛ wari bɛ dilan ye dɛ Faransi bangi ko tasuma de balila ka wuli ye o ka so min bɛ n'o ye laboratoire ye o min n'o bɛ wari ɲɛgɛnw fara ɲɔgɔn kan yanni a ka dilan ka kɛ biye ye ka bɔ kɛnɛma bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta sɔrɔ a la bawo nin ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye AFP yɛrɛ ka kunnafonidila ye n'o ye journaliste ye ale kɔni ye nin kɔrɔfɔ in bɔ ni k'a sansalama ko tasuma kɔni balila ka wuli nɛgɛ kaɲɛ 10 waati n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko yalima nin tasuma a wulila nin yɔrɔ kofɔlen na cogoya jumɛn na ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na wa
jirala fana k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen n'a ma don bɛrɛ la k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka dadigiba kɛ Faransi sɔrɔ dabolo la bawo min ye tasuma ye n'a tola ka bali ka wuli nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye nafolo ye minnu bɔ bɛ kɛnɛ ma olu kɔni tɛ se ka sɔrɔ tu nka minnu bɛ bɔ in kɔnɔna na a kura i b'a ye k'a fɔ hali minnu kɔni ka impression ma ban fɔlɔ minnu dilali ko a ma latigɛ k'a ko ban fɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen ni tasuma y'a sɔrɔ k'a bɛ kɛ kasara ye nin kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ kunun ko min kɔni ni AFP y'a ta ni k'a sansalama nin kun ye sɛbɛn min na an y'a sama ka bɔ 22 septembre kɔnɔna na. Bakari Tarawele fɛn min kɔni ye kunnafoni ye a n'a kunnafoni kɔni dɔgɔyara nka san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a da fɛn min ye Sokura commune a commune den fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan fɛn min kɔni ye assemblée générale belebeleba ye o bɛna kɛ Sokura min bɛ